अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, आमीन। और मैं जो ख़ास अमल इस चैनल पे बताने लगा हूँ, इस चैनल पे आज तक मैंने जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह तवीज़ात वज़ाइफ बताए हैं, ये आम कुतब से नहीं हुए। दूसरा, मुर्शद पे कुछ बताए हुए हैं। और तीसरा, जो भी अमल या तवीज़ बताता हूँ वो उसकी तासीर ज़रूर होती है, उसके आदात ज़रूर देखा करें मैं क्या बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। मैंने तरीका भी बताया था, हरूफ अबजद और आदात का पता करने का, इस पे वीडियो मौजूद है, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो आज तक जितने तवीज़ात बताए गए हैं, इसलिए असर ज़्यादा होता है कि उनकी कोई ना कोई जो है वो तासीर अदाद और हरूफ से निकलती है। तो दूसरी बात, एक अहम, कि यहाँ पे ऐसे तवीज़ात कभी नहीं बताए गए कि इंग्लिश की गिनती लिख दी या अपनी तरफ से बता दिया। बड़े लोग मुझे कमेंट्स में भी वीडियो भेजते हैं, चैनलों के नाम भेजते हैं, लेकिन ना भेजा करें, फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो पता चल जाता है, आप लोगों के भी इल्म में होता है कि इस चैनल पे ऐसा नहीं किया जाता। आज जो अमल बता रहा हूँ ये 3 इलायचियों पे किया जाता है। छोटी इलायची लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। 3 इलायचियों पे 3 वजीफे बताऊंगा, इनको बारी बारी पढ़ना है। जब भी महबूब से, शोहर से, बीवी से, किसी से बात करना चाहें, भाई से, बहन से, किसी पे भी करना चाहें, पहले एक इलायची मुंह में रखनी है, उससे बात करके देखनी है। कोई भी बात हो, अगर उसको कायल करना चाहते हैं, उसकी नाराज है, उसकी नाराजगी दूर करना चाहते हैं, उसको दीवाना करना चाहते हैं, एक दफा आवाज सुनने का वो दोबारा उसका दिल करेगा आपकी आवाज सुनने को। दूसरी दफा बात करें, चाहे दूसरे दिन या उसी दिन, दूसरी इलायची मुंह में रख लेनी है। तीसरे दिन तीसरी इलायची मुंह में रखनी है। छोटी इलायचियां लेनी है, बड़ी लो आम मिल जाती हैं बाजार से, कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कहीं से ढूंढनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं इलायचियां भी दिखाई दे तो इस तरह ये छोटी इलायची जो है वो आपने ले लेनी है। ये नजर आ रहा होगा, इनको आपने ले लेना बाजार से, और बारी बारी इन पे खास दम बताऊंगा, वो आपने पढ़ना है, उनको अपने पास रख लेना है। चाहे फोन पे बात करेंगे यानी मोबाइल पे बात करेंगे, एक इलायची मुंह में रखनी है, वो अपना असर दिखाएगी, यानी वो उस इंसान पे आपकी आवाज का असर करेगी, उसके दिल में आपकी आवाज उतरेगी और उसका दोबारा दिल करेगा कि आपसे बात करूं। दूसरी इलायची मुंह में रख के आप जब उससे बात करेंगे दोबारा, चाहे उसी दिन या अगले दिन, तो वो इंसान आपके लिए मचल जाएगा, आपके लिए उसके दिल में जगह बन जाएगी। तीसरी, अगर कान रख के मुंह में उससे बात करते हैं, तो वो इंसान आपके, होता है ना कि वो पीछा नहीं फिर छोड़ेगा, वो आपका ही रहेगा। बड़ा मुजरब किस्म का ये अमल बता रहा हूँ, आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है, करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। इजाजत इस सूरत में दे रहा हूँ, पूरी वीडियो देखनी है, छोड़ के वीडियो नहीं देखनी। ज़कात जो दे रहा होता है वो इजाजत दे सकता है, अमलियात की तवीज़ात की इजाजत मैं इसी तरह देता हूँ कि पूरी वीडियो देखा करे, फिर छोड़ के देखते हैं, फिर मेरी भी मेहनत ज़ाया जाती है, आपको भी फ़ायदा नहीं होता, फिर आप गिला भी करते हैं, फ़ायदा नहीं हुआ। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ये भी ज़रूर किया करे, इससे आपको बड़ी मालूमाती और वो वीडियोस आपको सामने आ जाती हैं। सब्सक्राइब करते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हुआ, तो लोग जो लोग ढूंढ रहे होते हैं ना सबसे ज्यादा अमल कौन सा ताकतवर है, जब सब्सक्राइब करते हैं आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोस चैनल की आती हैं जो लोगों ने ज्यादा देखी होती हैं और नहीं भी मिलती हैं। कमेंट जरूर पढ़ा करें नीचे, उससे आपको पता चल जाता है कौन सा बेहतर अमल है, कौन सा नहीं है। जुमेरात की दुआ में भी जरूर शामिल हो, नाम अपना कमेंट्स में छोड़ दें, आपका नाम शामिल कर लिया जाता है। बाकी इसमें करना ये है कि सबसे पहले सुबह यानी दोपहर का वक़्त हो जाता है, सुबह तो नहीं कहना चाहिए, दोपहर के वक़्त नमाज ज़ोहर का जब वक़्त हो जाए, नमाज ज़ोहर अदा करें। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद एक इलायची आपने उनमें से ले लेनी है, 3 इलायचियों में से छोटी इलायची लेनी है, बड़ी नहीं। इसके ऊपर आपने सबसे जो पहले इसम पढ़ना है, या अजीज़ो, या अजीज़ो, 333 मरतबा, या अजीजो, या अजीजो, या अजीजो, या अजीजो। क्या तस्बीह के ऊपर निशान लगा लें, तस्बीह पे भी पढ़ा जा सकता है, या अजीजो, या अजीजो, या अजीजो, या अजीजो, इस तरह आपने पढ़ते जाना है, या अजीजो, या अजीजो, या अजीजो, या अजीज। जब
333 مرتبہ ہو جائے اس ایک الائچی کو ان میں سے علیحدہ کر دینا، ان کو کٹھا پہلے پڑھ کے پھر رکھنا۔ اب دوسری الائچی سامنے لے آنی ہے، اور یہ نماز عصر کا وقت ہوگا۔ نماز عصر سے اس کے بعد کا وقت کچھ جو ہوتا ہے، اس میں آپ نے اس کو دوسری الائچی کو اس کے اوپر آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ بھی تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کا نشان لگا ہوگا، آپ نے پڑھ لینا اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ تیسرا، جب 313 مرتبہ پورا ہو جائے تو نماز عشاء کے بعد مغرب کا وقت چھوڑ دینا۔ عشاء کے بعد یہ تیسری الائچی آپ کے پاس اب لے جائے گی۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اس کو سامنے رکھ کے آپ نے، اور یہ طرح بات سمجھ لینی ہے کہ اس درمیان بات چیت نہیں کرنی جب یہ وظیفہ کر رہے ہو۔ وظیفے کے درمیان جب جیسے 313 مرتبہ پڑھنا تھا، 333 مرتبہ پڑھنا تھا، اور اس آخری جو ہے اس کو 311 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا فتح، اس کے درمیان میں رکنا نہیں ہے، بات چیت نہیں کسی سے کرنی، پورا دھیان عمل کی طرف لگا کے پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، نہیں تو بات چیت کریں گے تو عمل کا اثر جاتا رہے گا۔ ان میں سے جو سب سے پہلے الائچی ہمارے پاس موجود تھی، جس پہ ہم نے سب سے پہلا وظیفہ پڑھا ہے 333 مرتبہ، یا عزیزو، یا عزیزو، اس کو ہم نے علیحدہ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری الائچی تھی، اس پہ ہم نے پڑھا اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو علیحدہ رکھنا ہے۔ اور جو آخری تھی، جس پہ 311 مرتبہ ہم نے پڑھا ہے یا فتح، یا فتح، اس کو علیحدہ رکھنا ہے۔ یہ 3 الائچی ہو گئی۔ سب سے پہلے جو پہلی الائچی ہے، جب پہلی دفعہ بات کرنی ہے تو اس انسان سے بات کرنے سے پہلے یہ والی الائچی آپ نے منہ میں ڈال دینی ہے۔ پھر 313 مرتبہ والی اللہ الصمد، پھر تیسری دفعہ جب بات ہو تو آخری بار جو آخر میں ہم نے 311 مرتبہ یا فتح، یا فتح، اس طرح پہلے تو پہلا وظیفہ ہے یا عزیزو، اللہ الصمد، یا فتح۔ یہ تینوں الائچیاں باری باری اپنے منہ میں ڈال لی ہیں، اور یاد رکھنا ہے کون سی، کیا کاغذ چھوٹا لے لیں۔ یہ دیکھیں کس طرح، مثال کے طور پہ ہم کاغذ لے لیتے ہیں، کاغذ میں اسے رکھ لینا تاکہ بھولا نہ جا سکے۔ یہ اس طرح میں کاغذ لے لیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کاغذ ہے، اس کے درمیان میں ایک الائچی رکھ سی ہے۔ اب اس کے باہر چاہے آپ لکھ لیں تاکہ بھولے نہ، یا یہاں پہ یا عزیز، یا عزیز، یا عزیز، اس طرح یہ لکھنا ہے، یہ بھولے گا نہیں اب آپ کو۔ اسی طرح دوسرے کے اوپر دوسرا اللہ الصمد وظیفہ اور تیسرے پہ تیسرا لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد نہ، جیسے پوڑیاں بنا لیتے ہیں یا کسی ڈبی وغیرہ میں علیحدہ علیحدہ رکھنے، کسی کو کھانے نہیں دینی، جسم بحال کے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہی ہوں، ضرور کمنٹس میں پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ فائدہ ہو اللہ کا شکر ادا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کمنٹس میں بتائیں، نہ ہو پھر بھی بتائیں۔ باقی اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ نہیں ہے۔